السلام علیکم۔ جب پودے پہلی بار زمین پر آئے تھے یہ پودے انتہائی چھوٹے تھے، بالکل موس اور ایلجی یا ایلگی کی طرح، اور کچھ ہزاروں سال تک ہمارے سیارے پر کوئی بھی ایسا پودا نہیں تھا جو چند انچز سے بڑا ہوتا۔ پر ایسا کیوں؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لمبے ہونے میں بھی کچھ مشکلات آتی ہیں۔ البتہ وقت کے ساتھ ساتھ پودوں میں کچھ تبدیلیاں آتی رہیں اور آخر کار وہ ان مشکلات کا سامنا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں آج ہمارے اچھے لمبے پودے بھی ہیں، ایسے پودے جو بڑے ہو کر درخت بن جاتے ہیں، درخت جو کئی 100 میٹر سے زائد لمبے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس سوال کا جواب ہم اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی مشکلات تھیں جن کا شروع کے پودوں نے سامنا کیا تھا، جس کی وجہ سے لمبے نہیں ہو پاتے تھے، اور انہوں نے ان مشکلات کو پیچھے کیسے چھوڑا۔ تو سب سے بڑی مشکل یا چیلنج جس کا سامنا ان شروع کے پودوں نے کیا وہ تھا نقل و حرکت کے نظام کی کمی، یعنی کہ ٹرانسپورٹ سسٹم کی کمی۔ اب یہ ٹرانسپورٹ سسٹم کیا ہے اور یہ ان کو کیوں چاہیے ہے، تو مثال لے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر غور کریں میرے گھر کے پودے پر۔ اس پودے کے زندہ رہنے کے لیے اس کے ہر حصے کو پانی، کھانے اور منرلز کی ضرورت ہے تاکہ یہ بڑے ہو سکیں، لیکن یہ دستیاب کہاں ہوتے ہیں؟ آپ شاید جانتے ہوں کہ زیادہ تر پانی اور منرلز تو سوئل یعنی کھاد یا مٹی میں پایا جاتا ہے۔ تو سوئل میں ہوتا ہے پانی اور منرلز، اور پودوں کی جڑیں ہوتی ہیں جو کہ اس پانی اور منرلز کو جذب کر لیتی ہیں۔ لیکن اس پودے کے باقی سب حصوں کا کیا؟ جیسے کہ یہ پتے، ان کو کیسے پانی ملتا ہے؟ تو ان پودوں کو اس پانی کو جڑ سے پتوں تک یہ پانی ٹرانسپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور باقی سب حصوں تک بھی۔ تو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹرانسپورٹ سسٹم چاہیے اس پانی اور جذب کیے ہوئے منرلز کو اوپر تک پہنچانے کے لیے؟ ٹھیک ہے، اس طرح کھانے کے بارے میں سوچیں۔ پودوں کو ان کا کھانا کیسے ملتا ہے؟ آپ شاید جانتے ہوں کہ یہ فوٹو سنتھسائز کرتے ہیں، سورج کی توانائی کو حاصل کرتے ہوئے اپنا کھانا بناتے ہیں۔ زیادہ تر یہ فوٹو سنتھسس تو پتوں میں ہی ہوتا ہے، تو اگر ہم کہیں کہ کچھ کھانا ان پتوں میں سنتھسائز ہوتا ہے، یہ سمجھیں کہ کھانا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ شوگرز ہیں، لیکن ابھی کے لیے ان کو کھانا کہتے ہیں۔ اب ان حصوں کا کیا جو فوٹو سنتھسائز نہیں کر سکتے؟ مثال کے طور پر جڑوں کا کیا جو فوٹو سنتھسائز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ زمین کے نیچے ہوتے ہیں، ان پہ سورج کی روشنی نہیں پڑتی۔ پھر شاید پودے کے کچھ بڑھنے والے حصوں کو اس کھانے کی ضرورت ہو، لیکن وہ فوٹو سنتھسائز نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ پتے بالکل چھاؤں میں ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بھی فوٹو سنتھسائز نہیں کر سکتے۔ تو ایسے میں کیا کریں؟ ہمیں ایک ٹرانسپورٹ سسٹم کی ضرورت ہے۔ کھانے کو پودوں کے مختلف حصوں تک منتقل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو شاید کبھی نیچے منتقل کرنا پڑے جڑوں تک، شاید کبھی اوپر منتقل کرنا پڑے کچھ اور حصوں تک۔ تو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹرانسپورٹ سسٹم بہت زیادہ ضروری ہے، جس کے بنا یہ پودے زندہ نہیں رہ پائیں گے، اور شروع کے پودوں میں یہ ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں تھا، لہٰذا اسی وجہ سے وہ بہت چھوٹے تھے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ بہت چھوٹے ہیں تو اس طرح کی ٹرانسپورٹیشن صرف ڈیفیوژن کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ ڈیفیوژن وہ عمل ہے جس میں چیزیں زیادہ کنسنٹریشن والی جگہ سے کم کنسنٹریشن والی جگہ تک جاتی ہیں۔ تو اگر پودا بہت چھوٹا ہے تو یہ کھانا بہت آسانی سے پودے کے مختلف حصوں تک جا سکتا ہے، وہ آسانی سے اس میں ڈیفیوز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پانی بھی آسانی سے ڈیفیوز ہو سکتا ہے پودے کے مختلف حصوں تک، لیکن جیسے جیسے پودا لمبا ہوتا ہے ڈیفیوژن کا عمل بہت ہی آہستہ اور سست ہو جاتا ہے، اور ایک طرح سے ڈیفیوژن کے ذریعے ٹرانسپورٹ یا منتقل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ایسا ٹرانسپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے جس کو مہارت حاصل ہو۔ تو اس طرح پودوں نے اپنے ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہتر بنایا۔ آج کل کے دور میں ان کو ویسکولر ٹیشوز کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ ویسکولر اس کا مطلب ہے ویسلز۔ میں ان کو پائپس یا نالیوں کی طرح سوچتی ہوں، تو آپ بھی پائپس کی طرح ہی سوچیں۔ ایسا پائپنگ سسٹم جس کے ذریعے کھانے اور پانی کو اپنے پورے جسم کے ہر کونے تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور یہ ویسکولر ٹیشوز دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ نام ہی بتا رہا ہے، وہ پائپس کی یا نالیوں کی طرح دکھتے ہیں۔ پائپس جو جڑ سے شروع ہوتے ہیں۔ میں آپ کو جڑیں دکھاتی ہوں۔
تو पाइप्स जो जड़ों से शुरू होकर पूरा रास्ता बनाकर एक-एक पत्ते तक जाते हैं, मैं हर पत्ते के लिए नहीं दिखा रही, लेकिन ये हर पत्ते तक जाते हैं। लेकिन एक मिनट, आप शायद सोच रहे हों, हम एक पाइप को इस्तेमाल करते हुए खाना और पानी दोनों को कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या इधर से उधर पहुंचा सकते हैं? वो आपस में मिल नहीं जाएंगे? इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो दोनों ना मिलें, हमारे पास दो अलग-अलग किस्म के पाइपिंग सिस्टम्स हैं, एक पानी के लिए और एक खाने के लिए, और हम इनको नाम देते हैं। तो जो पाइपिंग सिस्टम हम पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम जाइलम कहते हैं। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है या मुंतकिल करता है पानी को और जज़्ब किए हुए मिनरल्स को या मादनियात को। जब हम पानी कहते हैं तो इसमें जज़्ब किए हुए मिनरल्स भी शामिल होते हैं, और खाने के लिए जो टिश्यूज़ इस्तेमाल होते हैं, इसको हम फ्लोएम कहते हैं, और ये वाला ट्रांसपोर्ट करता है खाना, ज़्यादातर शुगर्स, लेकिन ये और भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकता है जैसे कि अमाइनो एसिड्स या हार्मोन्स, लेकिन ज़्यादातर खाना ही। और एक और वजह जिसकी वजह से इनको अलग होना पड़ता है वो ये कि अगर आप पानी को देखें, पानी के ट्रांसपोर्ट का रुख सिर्फ एक तरह होता है, ऊपर। क्या आप देख सकते हैं कि क्यों? क्योंकि सारा पानी और मिनरल्स जड़ों में होते हैं, तो इसलिए हमें वो सिर्फ ऊपर की जानिब ट्रांसपोर्ट करना होता है या पहुंचाना होता है। लेकिन खाने के ट्रांसपोर्ट का रुख दोनों तरफ होता है। कभी कभी आप चाहेंगे कि खाना ऊपर की तरफ जाए, शायद बढ़ने वाले हिस्सों की तरफ। कभी कभी आप चाहेंगे कि खाना नीचे की तरफ जाए, जड़ों की तरफ, जहाँ पे सारे स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं। तो देखा आपने, खाने को दोनों रुख पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, लिहाजा जाइलम सिर्फ ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम दो तरफा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो अब बात समझ में आती है कि दो अलग अलग वेस्कुलर टिश्यूज क्यों होने चाहिए। तो ये जो सफ़ेद लकीर मैंने बनाई है, इसको एक पाइप मत समझें, मगर इसको तसव्वुर करें एक गुच्छे की तरह। बहुत सारे जाइलम और बहुत सारे फ्लोएम पाइप्स जो एक साथ हैं। इसको मैं आपको ज़रा और बेहतर तरीके से दिखाती चलूँ। अगर मैं यहाँ पर जूम इन करूँ, इसको ज़रा करीब से देखूँ, और अगर हम इसके अंदर देख सकते, ये हैं जाइलम और फ्लोएम के गुच्छे। यहाँ पे हर एक के अंदर बहुत सारे जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, और अगर आप इसको ऊपर से देख पाते, अगर आप इसका एक माइक्रोस्कोपिक नज़रिया देखें, तो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा। माइक्रोस्कोप में ये ऐसा दिखेगा, और ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये हैं वेस्कुलर टिश्यूज़। इस पे मैं मज़ीद जूम इन करती हूँ। तो अगर आप इनमें से एक हिस्से को ज़रा और करीब से देखें, तो आप यहाँ पे बहुत सारी गोल-गोल सी चीज़ें देख सकते हैं। ये हैं जाइलम। इन पे मैं निशान भी लगा देती हूँ। ये गोल चीज़ें जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये हैं जाइलम टिश्यूज़। ये पाइप्स जो स्क्रीन से बाहर आ रहे हैं, ये हैं जो पानी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये वाले। और अब आप यहाँ पे भी पाइप्स देख सकते हैं। ये छोटी गोल सी चीज़ें यहाँ पर, ये जाइलम से काफ़ी पतली हैं दिखने में। ये हैं फ्लोएम। इनके बीच में दूसरे सेल्स हैं, लेकिन ये हैं फ्लोएम। तो आप यहाँ पर बहुत सारे जाइलम और बहुत सारे फ्लोएम देख सकते हैं, जो एक साथ गुच्छे की सूरत में हैं, जिनके साथ दूसरे सेल्स भी हैं, और ये गुच्छा ये है जो मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। ये जो एक पतली सी चीज़ यहाँ पे बनाई हुई है, ये हैं बहुत सारे जाइलम और बहुत सारे फ्लोएम एक साथ, और ये पाइप्स, ये जड़ से शुरू होती हैं और ये ख़त्म होती हैं हर पत्ते में जाकर। तो मैं अब आपको एक पत्ते को बहुत करीब से दिखाती हूँ। आपने शायद ऐसा पत्ता देखा होगा। ये जो नसें या वेन्स आपको पत्ते में नज़र आ रही हैं, ये असल में जाइलम और फ्लोएम हैं। ये हैं वेस्कुलर टिश्यूज़, और आप देख सकते हैं कि ये ब्रांचेस की तरह निकलती हैं, छोटी से छोटी बनती जाती हैं। मैं मज़ीद ज़ूम इन करती हूँ, और आप देख सकते हैं अब इनको ऐसे जैसे बहुत सारी सड़कें अलग-अलग जा रही हैं मुख्तलिफ शहरों की तरफ। इसी तरह ये यकीनी बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को पानी और खाना मिल सके। इस तरह से पौधों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है ना मज़ेदार बात? और अब जब इन्होंने वेस्कुलर टिश्यूज़ बना लिए हैं, कोई चीज़ भी अब इनको नहीं रोक सकती लंबा होने से, दरख्त बनने से, कई 100 मीटर्स की लंबाई पकड़ने से, और इसी वजह से हमारे पास जंगलात हैं। लेकिन आखिर में आपके पास शायद एक और सवाल हो, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स काम कैसे करती हैं? मेरा मतलब है कि लंबे दरख्तों में ये पानी ज़मीन से पूरा रास्ता ऊपर तक कैसे ले जाते हैं?
क्या इनके पास कोई पंप है? और मुझे लगता है कि यहाँ पे आकर चीज़ें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। नहीं, इनके पास पंप नहीं है। इसके बावजूद ये एक बहुत ही होशियार तरीक़ेकार इस्तेमाल करती हैं अपना काम पूरा करने के लिए। और इस तरीक़ेकार को हम आगे की वीडियोज़ में ज़्यादा तफ़सील से देखेंगे, ठीक है? लेकिन एक चीज़ जो इस पंप के ना होने से होती है, वो ये कि ये पूरा निज़ाम यानी सिस्टम बहुत आहिस्ता होता है। तो पौधे चूँकि इनके पास पंप नहीं है, इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत सुस्त और आहिस्ता से काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये इनके लिए बिल्कुल ठीक है। पौधे कहते हैं, ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कहीं नहीं जाना। इनकी तवानाई की माँग भी बहुत कम होती है, तो ये आराम से ज़िंदा रह सकते हैं आहिस्ता ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ भी। इनको पंप की ज़रूरत नहीं होती, बनिस्बत जानवरों के, जिनको पंप की ज़रूरत होती है और इसी वजह से हमारे पास दिल है। दिल हमारा पंप है, लेकिन पौधों को, दरख्तों को इसकी ज़रूरत नहीं होती। और जैसा मैंने कहा था, हम देखेंगे कि ये 2 चीज़ें कैसे काम करती हैं आगे की वीडियोज़ में, लिहाज़ा इस सबक को मैं आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ।